रिलैक्स है। हेलो करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी लोग रेडी है? यस पक्का? अब नहीं भी है तो क्या कर सकते हैं। ओके नाइस, स्टॉप 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 स्टॉप। बैक पैडल बैक पैडल। Stop, stop, stop. Stop. Okay, forward paddle. Forward. Okay, nice, stop, stop, stop. रैपिड में हम लोग ने वहाँ जाना ही है, तो हमारा नेक्स्ट रैपिड है। ओके, रैपिड का नाम है गोल्फ कोर्स, काफ़ी अच्छा रैपिड है और ट्राई करना जितना अच्छा आप लोग कर रहे हो और अच्छा करने का ट्राई करो। और सेकंड अपना फुट ग्रिप से लॉक करिए। हाँ चलिए, गो फॉरवर्ड। ओके नाइस, स्टॉप स्टॉप। नहीं नहीं, हेलो हेलो हेलो, डायरेक्शन कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ चलिए, गो फॉरवर्ड। Forward. Stop. Back pedal. चलिए, जिनको पानी में जाना है यहाँ पे किसी को, जाओ रस्सी पकड़ के जाओ। अपना छोड़ी पर ये मत कहना, छोड़ने को फिर जाओ। आगे देख, आगे हमने छोड़ दी। जब जाते रहे नीचे सांस रुकेगी बस तुम्हारी। अब तो आ गया, बड़ी तेज पानी आएगा अभी आएगा, देखियो जब बताऊंगा। ठीक है, ढीला छोड़ो, फ्री छोड़ो शरीर को, फ्री। स्पेक्स निकालना है। तुम टेंशन मत लो यार, तुम्हें वेट करूंगा मैं। चलिए, फॉरवर्ड फास्टर। फ्रंट में सही से चलाओ। Stop. ओके नाइस, स्टॉप। मजा आ रहा है? आगे की दोनों गिरे मैम, मजा आ रहा है? कितना गिरना? फॉरवर्ड पैडल, फॉरवर्ड।
ओके नाइस, स्टॉप स्टॉप। रैपिड में हम लोगों ने वहाँ जाना ही है। तो हमारा नेक्स्ट रैपिड है, ओके। रैपिड का नाम है गोल्फ कोर्स, काफ़ी अच्छा रैपिड है और ट्राई करना जितना अच्छा आप लोग कर रहे हो और अच्छा करने का ट्राई करो। और सेकंड अपना फुट ग्रिप से इसे लॉक करिए। हाँ चलिए, गो फॉरवर्ड। ओके नाइस, स्टॉप स्टॉप। नहीं नहीं, हेलो हेलो हेलो, डायरेक्शन कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ चलिए, गो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बैक पैडल बैक पैडल बैक पैडल। मजे लो, मजे एंजॉय करो। ओके, फॉरवर्ड पैडल। ओके नाइस, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। नहीं नहीं, बैक नहीं बैक नहीं बैक नहीं। हेलो सर। ओके, फॉरवर्ड पैडल। ओके नाइस, स्टॉप स्टॉप। Okay, forward paddle, forward. सभी लोग सुन लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट रैपिड आ रहा है, ओके। रैपिड का नाम है रोलर कोस्टर, काफ़ी अच्छा रैपिड है और काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो ट्राई करना है कि जितना अच्छा हो सके पैडलिंग, जैसे अभी कर रहे हो। ये पैडल रहेगा तो नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा, ठीक है। और सेकंड, साउंड नहीं करना है रैपिड के ऊपर, ठीक है। और अपना फुट ग्रिप से लॉक कर दीजिए। चलिए, गो फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ओके नाइस, स्टॉप। लेफ्ट में थोड़ा सा एफर्ट नहीं लग रहा है, थोड़ा लेफ्ट वाला एफर्ट लगा। फॉरवर्ड। Forward, forward, forward. Relax, 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 relax. कुछ नहीं हुआ, पैडल ले लो पहले। इधर आ जाओ, इधर। पैडल पकड़ो, पैडल। इधर आओ, इधर। रस्सी दबाओ। Stop, 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 stop. Back pedal, back pedal, back pedal. Back pedal, back pedal, back. Back पीछे से आगे मेरे भाई। तो कैसा लगा, मजा है सभी लोगों को? एक बार कैमरे की तरफ हाय कर लो सभी लोग। ओके, गो फॉरवर्ड फॉरवर्ड टीम। जितना अच्छा करोगे उतना मजा आएगा। स्टॉप 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 स्टॉप। ओके, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। Okay, nice, stop, stop. Stop.
स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मजा आ रहा है ना सभी लोगों को? अंदर नहीं आना, ठीक है? Forward, forward, forward. Forward, forward. Stop, 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 stop. जाओ 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 जाओ। ओके जाओ। हाँ वो वाला हाथ भी इधर करो, वो वाला हाथ भी इस साइड लेके आओ, उस हाथ को। जाओ 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 जंप। जाओ 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 आराम से। अजीब सी लगती है पानी में। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है? रिलैक्स है। हेलो कोई दिक्कत नहीं है, खींचो खींचो खींचो। हाँ मस्त वीडियो बनती। चलो सभी लोग बाय कर लो या हाय कर लो, उधर नहीं इधर। ओके पकड़ना।